Dear students, welcome to my English Academy. And today we shall have a discussion on the application of the definite article the in different contexts. ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଲେସନ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 2ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଗତ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି that determiner is a pre-indicator of the coming of a noun after it in a sentence. Sentence रे गोटे determiner आसिले ता परे परे गोटे noun केवल आसिबो। दीटा होची determinant family लो गोटे article जोटा होची definite article। तो article दीर application ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଆମେ ଚାହିଁବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ କହିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 2ଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ବସିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ବିଫୋର୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବ ଏକକ ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ 2 ବସିବ। ତଥା ୟୁନିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ସନ୍, moon, earth, sky. ଆମେ କହିବା the sky is blue. Sky to a unique object ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା article 2। ସେକେଣ୍ଡ କହିବା କୋଉଠି ବସିବ when a noun is specified with a phrase then article 2 is used before that noun. सपोज कहबी गर्ल गोटे नाउन गर्ल गर्ल स्पेसिफाई करी डेफिनेट करी द गर्ल इन ब्लू हूँ फ्रेज इन ब्लू अर्थ नील ड्रेस पिंधि द गर्ल इन ब्लू अर्थ नील ड्रेस पिंधि झीटी द बॉय इन व्हाइट अर्थ व्हाइट ड्रेस पिंधि पुअटी the white it phrase. Third कोट बसिबो before superlative degrees. Superlative degree कौन adjective और adverb रो degree अच्छी कौन degree positive, comparative and superlative. तथा good, better, best. Good है positive degree, better comparative degree, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। जो सेंटेंस रे एमती सुपरलेटिव डिग्री आसीबो ताले से ता पूर्व आर्टिकल 2 नब। आई कैन से ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। बेस्ट ला सुपरलेटिव डिग्री ता पूर्व बसला आर्टिकल 2। आउ कोटे बसिबो बिफोर द एडवर्ब ओनली गोटे एडवर्ब केतेबेले बसिबो when the adverb is used in a clause. Clause अर्थ कौन खंड वाक्य। तो हम एग्जांपल नवा he is the only boy who deserves to be first in the class. He is the only boy गोटे class who deserves to be first in the class out class. The only टा फर्स्ट क्लास यूज करा गला he is the only boy किंतु only टा नॉर्मली गोटे सेंटेंस रे जदि बिगिनिंग रे यूज करा जिवो ताले आर्टिकल 2 नबने मु कहि परबी only one boy can do एटा गोटे सेंटेंस पूर्ण सेंटेंस इज अ क्लॉज नहीं। तेनु क्लॉज लेस सेंटेंस रे जदि ओनली आसब सेंटेंस बिगिनिंग रे से आर्टिकल 2 नब नहीं किंतु जदि ओनली आसला क्लॉज भितर से आर्टिकल 2 नब। फिफ्थ आउ कोठे हबो बिफोर ए नाउन फ्रेज कौन ता स्ट्रक्चर कौन हबो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन तथा कहबी The golf
ऑफ मेक्सिको गफ हो नाउन ऑफ गोटे प्रिपोजिशन तापर आसला पुणी नाउन मेक्सिको ए नाउन फ्रेज पूर्वर आर्टिकल दी बसिबो द गफ ऑफ मेक्सिको अच्छा आउ गोटे बसिबो आर्टिकल दी when a singular countable noun represents the whole class ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନକୁ ନାଉନଟେ ହୋଲ୍ କ୍ଲାସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ନେବ ମୁଁ କହିବି ଦ ହ୍ୱେଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର ହ୍ୱେଲ୍ଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ ହ୍ୱେଲ୍ କାଉଣ୍ଟ ମାଛ ଦ ହ୍ୱେଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର ଏଠି ହ୍ୱେଲ୍ଟା କୁହାଗଲା ଗୋଟେ ହ୍ୱେଲ୍ ନୁହେଁ ଯେତେ ହ୍ୱେଲ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ହ୍ୱେଲ୍ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି another example you can say the computer is now making the life easier computer singular countable noun se madhya nela article ଆଉ କୋଟେ ବସିବ before the plural surnames name गोटे proper noun surname ମଧ୍ୟ proper noun surname टा plural ହେଇଯିବ तार मीनिंग ହେଇଯିବ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନେ ସପୋଜ କହିବି ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ଇଜ ସରନେମ୍ ମୁଁ ଖାଲି ସରନେମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି ମହାପାତ୍ରଜ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା ଦି ମହାପାତ୍ରଜ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଏଠି ଦି ମହାପାତ୍ରଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରପର ନାଉନ୍ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ ଟି ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ମିନ୍ସ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ବସିବ କେତେବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଛି ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲା ମୋତେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ 2 ଜଣ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ କହିବ ଦ ମିଶ୍ର ହୁ ହାଡ୍ ସାଇନ୍ ଦ ବଣ୍ଡ ସେଇ ମିଶ୍ର ଯିଏ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଦ ମିଶ୍ର ବୁଝିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ବସିବ ବିଫୋର ଡବଲ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ସ କମ୍ପାରେଟିଭ ମାନେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କମ୍ପାରେଟିଭ ମାନେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ତ ଆମେ କହିବା ଦ ହାୟର ୟୁ ଗୋ ଦ କୁଲର ୟୁ ଫିଲ୍ ହାୟର ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କୁଲର ହେଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ର କାମ କରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବସିବ ଆମେ କହୁଛେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ନାଉନ୍ ତା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଓଲ୍ଡ କାରଣ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କାମ ହେଉଛି ନାଉନ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଦ ଓଲ୍ଡ always needs a care the old अर्थ all the old people गोटे ओल्ड नुह all the old people है the child needs a parental care एटी चाइल्ड अर्थ गोटे पिला नुहे सब पिला माने पेरेंटल केयर चाहते आवश्यकता करते नेक्स्ट आउ गोटे बसिबो बिफोर डिरेक्शंस दिग मान पूर्व आर्टिकल दी बसिबो अब 4टा दिग अच्छी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ए दिग मान पूर्व आर्टिकल दी बसिबो सपोज कहबी You go to the east and I am going to the west. देखो the east, the west. ये दिग गुड़ाक सेंटेंस रे जोठ बसतंतु
आरंभरे बा बिगिनिंग रे बा मिडिल रे बा शेष रे जोटी बसतंतु से माने आर्टिकल दी नेबे हेले नेक्स्ट आ गोटे बसिबो बिफोर द मेजरिंग यूनिट्स कौन सब मेजरिंग यूनिट्स आम सोचते किलो मीटर ये सब गोटे वेट रो गोटे डिस्टेंस रो ये सब अच्छा प्रथम कहवा पोटैटो इज सोल्ड बाय द किलोज किलो वाला यूनिट तापर आर्टिकल दी बसला बनाना इज सोल्ड बाय दी डजन्स डजन ला यूनिट आर्टिकल दी बसला बुझल आ गोटे बसिबो द क्वालिटी ऑफ ए नाउन the quality of a noun जोटा abstract noun सपोज हम कहवा मदर मदर गोटे कमन नाउन नॉर्मली मदर पाखे आर्टिकल दी बसिबो तो मदर क्वालिटी हे जिवो मार क्वालिटी हे जिवो ताको हम कहवा मातृत्व एठी हम कहवा द मदर इज अलिव इन हर एटी मदर था माँ नुहे ता भितरे मातृत्वटा सजाग अच्छी द मदर इज अलिव इन हर द पोएट इज डेड इन हिम अर्थ पोएट तो कवि नुहे कवित्व हेले आउ गोटे अच्छी नाउन अच्छी पर्टिकुलरली ता पूर्वर आर्टिकल दी बसिबो ସେମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆରମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତୁ ମିଡିଲ ଥାନ୍ତୁ ବା ଶେଷରେ ଥାନ୍ତୁ ସିନେମା ଆମେ କହିବା ଦ ସିନେମା ଅଫିସ ଦ ଅଫିସ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି କେତୋଟି ନାଉନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ଲୁରାଲ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ ସ୍ପେସିଫାଏଡ ହେଇଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବସିବ ନର୍ମାଲି ପ୍ଲୁରାଲ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ବସେ ନାହିଁ ଆମେ କହିବା ମନେକର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନର୍ମାଲି କହିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସୁଇଟ୍ସ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ ଆର୍ଟିକଲ ବସିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ଟା ସ୍ପେସିଫାଏଡ ହେଇଯିବ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହେବ plural countable noun plus of plus person or place or thing person or place or time ए person place or time कौनसी कथा को स्पेसिफाई कर दियंती बर्तमान मो पाखे अनकाउंटेबल प्लुराल काउंटेबल नाउन कोटे हला चिल्ड्रेन बर्तमान तक मो फॉर्मूला पकेबी द चिल्ड्रेन ऑफ मिस्टर राम पर्सन है रामटा पर्सन मुझे स्ट्रक्चर कौन प्लूराल काउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस पर्सन किंबा प्लेस किंबा टाइम एवं सेंटेंस करुच्ची द चिल्ड्रेन ऑफ मिस्टर एक्स आर वेरी कोटियस वेरी भद्र मनकर प्लेस कहबी द चिल्ड्रेन ऑफ ओडिशा चिल्ड्रेन है ऑफ प्लेस है ओडिशा लगला आर्टिकल दी द चिल्ड्रेन ऑफ ओडिशा आर फंड ऑफ फिश टाइम लगे मन करो द चिल्ड्रेन ऑफ द मॉडर्न टाइम आर वेरी इंटेलिजेंट बुझे सो प्लूराल काउंटेबल नाउन जो स्पेसिफाइड हो सी नब कौन ना आर्टिकल दी नब आउ गोटे बस जिते गोटे अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफाइड हो पूर्व आर्टिकल बस नॉर्मली कौन हुए ना अनकाउंटेबल नाउन पूर्व आर्टिकल दी बसे ना किंतु से स्पेसिफाइड हो गला अटैच हो गला क्या सहित आइदर अटैच्ड विथ ए पर्सन attached with a place or attached with a time आम कह गोटे अनकाउंटेबल नाउन पुटे सपोज वाटर
नॉर्मली हम कहवा वाटर इज प्रिशियस ठीक सेंटेंस अनकाउंटेबल पूर्व आर्टिकल बसिया कथा नुहे कि जब मुझे स्पेसिफाई करदेली से फर्मुला अनकाउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस पर्सन और प्लेस और टाइम बर्तमान कर प्लेस सहित दी वाटर ऑफ गंगा इज होली गंगाटा प्लेस बुझे तो यही सब केतटा फर्मुला है जो थे आर्टिकल दी बस जहाँ पूर्वर से नाउन हम कहले आर्टिकल दी कौन नाउन पूर्व बस एवं देख सब गुड़ाक नाउन एंड ए केस रे नाउन पूर्वर आर्टिकल दी बस भावुची तुम उपकृत हेब यहाँ हूँ आज क्लास थिला एप्लिकेशन ऑफ आर्टिकल दी अर्थ आर्टिकल दीटा कोठी कोठी यूज करा जिवो आम नेक्स्ट क्लास करवा आर्टिकल दीटा कोठी कोठी यूज करा जाई परिबो नाही जो आम व्यवहार करवा नाही उभय जानला परे कंप्लीट लेसन पढ़ला बोली जानिबा एंड आर्टिकल दीटा क्लियर हो तुम मैंने विभिन्न जगार परीक्षा पढ़ले जो पढ़ले कहले तुम ठीक इंग्लीश कहीपर तेणु कमिंग क्लास को मैं अपेक्षा करवा आर्टिकल दी कौटी लगे ना पढ़ा तेणु समस्त को धन्यवाद भावुची इट विल बी फ्रूटफुल टू यू फॉर योर लर्निंग थैंक यू ऑल।